आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान चौधरी राकेश टिकैत ने अहम बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से एक मखसूस मजहब के लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वो हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहद ख़राब है। ऐसे वाक़यात से बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की बदनामी हो रही है। चौधरी राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि हुकूमत ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर्स को बंद करने की वार्निंग दी है। हम ये कहते हैं कि जो हुकूमत में ख़ास तौर पर बीजेपी में 10 साल पुराने लोग हैं, उन्हें भी पार्टी हुकूमत से बाहर किया जाए। अभी सिर्फ एक बुलडोजर चला है, इससे पहले हमने दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चला चुके हैं। उस वक्त लोग डर गए थे। हुकूमत 10 साल पुराने ट्रैक्टर्स को बंद करने की बात कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ट्रैक्टर सड़कों पर आ जाएंगे और लोग ट्रैक्टर बुलडोजर का आमने सामने का मुकाबला देखेंगे। उन्होंने कहा है कि ये महंगाई का दौर है। हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी की तरफ क्या तवज्जो दी है? रोजगार मिले, हुकूमत को इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए और इंतज़ामिया, LIU और दीगर एजेंसियां बाहर से आने वालों के लिए काम करें जो इंडिया में आए हैं, कब आए हैं और कहाँ रह रहे हैं। बुलडोजर ठीक है, लेकिन नफरत की बुनियाद पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस वक्त मुल्क भर के अंदर बुलडोजर का सहारा लेकर समाज में नफरत और इंतशार पैदा किया जा रहा है और आइन को अलमारी में बंद कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जहांगीरपुरी में फिरका वाराना तशद्दुद मंसूबा बंद तरीके से अंजाम दिया गया है। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के नाम पर मसाजिद के सामने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए और जानबूझकर मुस्लिम बस्तियों से जुलूस को निकाला गया। नीज पुलिस की इजाज़त न होने के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज नारे लगाए गए, जो कई सवालात पैदा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली के सदर डॉक्टर IA खान ने किया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली के स्टेट के सदर डॉक्टर IA खान ने जहांगीरपुरी में तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसके पीछे मनसूबाबंदी, साजिश का पर्दाफाश करने और कसूरवारों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए आला सतह की अदालती इंक्वायरी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि वाज़ेह है कि इस किस्म के वाक़यात मुल्क के कई हिस्सों में रूनुमा हुए हैं, जिससे अमन और समाज हम आहंगी में खलल पड़ा। रियासत राजस्थान के ज़िला अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर के इन्हिदाम पर तनाज़ुर के दरमियान रियासती हुकूमत ने पीर को एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल किए गए एहलकारों में राजगढ़ के SDM किशोर कुमार मीना, राजगढ़ म्यूनसिपल पार्टी बोर्ड के चेयरमैन सतीश दोहरा या नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO बनवारी लाल मीना शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अलवर ज़िला के राजगढ़ के सायर मोहल्ले में एक 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए मुनहदम कर दिया गया है। शिव मंदिर के अलावा 86 दुकानों और मकानात को बुलडोजर से मस्मार कर दिया गया ताकि सड़क का रास्ता साफ किया जा सके। राजस्थान कांग्रेस के सरबराह JS डोटासरा ने कहा है कि अलवर मंदिर के तजावुजात को हटाना बीजेपी हुकूमत के साबिका दौर में शुरू हुआ था। ये कहकर कांग्रेस मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जो कि गलत है। ये हमेशा से बीजेपी का एजेंडा रहा है। जैसे ही इंतखाबात आते हैं, वो सियासी रोटियां सेकने और बनाने के लिए मजहबी बदअमनी फैलाते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जंगज़दा यूक्रेन दारुल हुकूमत कीव के खुफिया दौरे के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि रूस अपने जंगी मकासद में नाकाम हो रहा है और यूक्रेन कामयाब हो रहा है। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनके मशरों को बताया कि अमेरिका $300 मिलियन से ज़ायद की गैर मुल्की फ़ौजी फंडिंग फराहम करेगा और $165 मिलियन के गोला बारूद की फ़रोख्त की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ारिजा ने पीर को पोलैंड यूक्रेन सरहद के करीब नामानिगारों को बताया कि हमें यूक्रेन की हुकूमत और यूक्रेन के अवाम के लिए अपनी मजबूत हिमायत का बराह रास्त मुजाहरा करने का मौका मिला।
یہ ہمارے اپنے فیصلے کے مطابق تفصیلی گفتگو کے لیے اہم لمحہ تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرینی قیادت کے ساتھ ان کی بات چیت 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ رمضان المبارک کے موقع پر ملک کے مختلف ریاستوں میں اجتماعی افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف جے پور میں اجتماعی افطار کا اہتمام کیا گیا، وہیں میرٹھ میں راشٹریہ ہندو مسلم ایکتا منچ کی جانب سے افطار پارٹی دی گئی۔ ریاست راجستھان کے دارالحکومت جے پور کے سنسار چند روڈ علاقے میں واقع میر جی کے باغ درگاہ میں آج اجتماعی افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس اجتماعی افطار کا اہتمام درگاہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر حبیب الرحمان نیازی کی جانب سے کیا گیا۔ موجودہ دور میں ملک کے حالات پر اندریش کمار نے کہا ہے کہ کسی بھی مذاہب کے تہوار پر کسی کو بھی خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملک میں سبھی برابر ہے۔ افطار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی مدعو کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے مذہب کو جان سکے اور عزت کرے۔ بلڈوزر والے سوال پر انہوں نے کہا کہ مذہب سب کے برابر ہے اور سبھی کو اپنے مذہبی پروگرامز کو منانے کی پوری آزادی ہے، بشرطے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کا جشن منانے کے الزام میں گرفتار کیے گئے 3 کشمیری طلبہ کو پیر کی شام ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ تینوں طلبہ کی ضمانت عدالت منظور کر لی ہے۔ جموں و کشمیر کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی ترجمان ناصر خیامی نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کا جشن منانے کے الزام میں گرفتار تینوں کشمیری طلبہ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے تینوں طلبہ شوکت احمد غنی، ارشد یوسف پال اور عنایت الطرف شیخ کو تقریباً 1 ماہ قبل ضمانت دی تھی اور آج گرفتاری سے 6 مہینے بعد رہا کیا گیا ہے۔ انہیں گزشتہ سال اکتوبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 1 اپریل کو عدالت نے طلبہ سے کہا تھا کہ وہ جیل سے رہا ہونے سے پہلے ذاتی بانڈ اور 2 مضامین جمع کرائے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان کے حالیہ فضائی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے افغانستان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ خامہ خبر رساں ایجنسی نے یہ اطلاع افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا محمد یعقوب کے حوالے سے دی ہے۔ یعقوب نے کہا ہے کہ افغانستان کو اب بھی دنیا اور اس کے پڑوسیوں کی طرف سے سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس کا اندازہ پاکستان کی طرف سے خوست اور کنٹر صوبوں میں حالیہ حملوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک اور لوگوں کی حفاظت کی ذمہ دار رہیں۔ ہم نے اپنی قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حالیہ حملوں کو برداشت کیا، لیکن اب آگے ایسا نہیں کریں گے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اتوار کو کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان کو فضائی حملے پر طلب کیا۔ اس کے جواب میں پاکستانی وزارت خارجہ نے سرحدی علاقوں میں افغان حملوں میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے 16 اپریل کو افغانستان کے خوست اور کنٹر صوبوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔